नमस्कार सांगमाने जय श्री जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा कथा उपरे नुहे लोकंको उपरे ध्यान दियंतु। मने रखंतु आपणक परिचय बड़ लोकंक सहित नुहे बरम जो माने आपनको समर्थन करंती सेमानक सहित हेबा उचित। मने रखंतु एका ठिया हेबार साहस रखंतु। दुनिया ज्ञान दे आज्ञा साथ नुहे। मने रखंतु सब किछिर नकल करा जाय परिबो किंतु चरित्र संस्कृति एवं ज्ञानर नुहे सेथिपाई नकल करिबा छाड़ंतु। पोखरटी सबले कूअठारु शह शह गुण बड़ तथापि लोकमाने केवल कूअरु पानी पियंती कारण कूअरे गभीरता एवं पवित्रता थाए। ठीक सही भली जड़े मनीष महान हेबा एक भल कथा किंतु तार व्यक्तित्व गभीरता एवं तार चिंताधारा पवित्रता मध्य रहिबा उचित तेबे ही से महान होई पारिबे। मने रखंतु जेतेबेले आपण आशा करथिबा अपेक्षा कम किछि पांती तेबे ताहा केवल आपण को कष्ट दिए किंतु जेतेबेले आपण आशा करथिबा अपेक्षा अधिक किछि पांती तेबे ताहा अन्य माने को क्षति पहुंचाइबा आरंभ कर दिए सेमानक देहरे जाय न थाए। जीवन रे आपणकर केवल दुई जण प्रकृत बंधु पाइबे जणे हेउछि दर्पण एवं अन्य जणे हेउछि आपणकर छाई। दर्पण मिछ कहे नाही एवं छाई आपणकु छाड़ी के जाए नाही बंधु। मने रखंतु जो माने निजको बुद्धिमान एवं आमको मूर्ख भावंती से ही ज्ञानी लोकन ठारू दूरता रहिबा बहुत गुणरे भल। जदिओ छुरीटी धारुआ तथापि यह गछ काटी पारिबो नाही एवं जदिओ कुऱ्हाटी शक्तिशाली एवं धारुआ तथापि यह केश काटी पारिबो नाही। ठीक सही परी प्रत्येक व्यक्ति निज क्षमता अनुसार श्रेष्ठ किंतु तांको अन्य का सहित तुलना करिबा ठीक नुहे। सेथिपाई केबे निजको कहा सहित तुलना करंतु नाही। मने रखंतु सत्य को निज पाई रखंतु अन्य मानक प्रति प्रेम एवं समस्त प्रति करुणा रखंतु एहा ही जीवनर व्याकरण। मने रखंतु जीवन रे तीनोटी मंत्र सदा सर्वदा मने रखंतु। एक रे खुशी रे थिबा समय रे काहाकू वचन दियंतु नाही जेतेबेले आपण अत्यधिक खुशी रे रहउछन सेतेबेले काहाकू कथा दियंतु नाही। दुई रे क्रोध रे थिबा समय रे जम उत्तर दियंतु नाही बा जवाब दियंतु नाही। तीन रे दुख रे थिबा समय रे निर्णय नियंतु नाही कौन जिनसर फैसला नियंतु नाही दुख थिबा समय रे। पिता सत्य कथा जे पर्यंत पुओ निजे बापा न हुए से पर्यंत तार बापा जहाँ कहते ताको ताहा बेकार लगे जितेबाला से निजे बापा हो जाए ना सेतेबेले से ठीक से जिनसटा अनुभव करि पारे। गोटे कथा सर्वदा मन रखंतु किए केबे एवं कहार केते निजर ताहा केवल समय कहि थाए। केही जणे विद्वान को पचारले आजिर समय रे प्रकृत सम्मान काहाकू मिले पंडित जनक हसी देके टिके उत्तर देले सम्मान कौनसी व्यक्ति पाई नुहे यह एक आवश्यकता पाई जेतेबेले आवश्यकता शेष हो जाए सम्मान मध्य शेष हो जाए यह हेउछि जगतर प्रथा। ध्यान रखंतु कथारे अछि जे जदि तुमे बेंग को सोना इटा पर भी बसाइब ना तेबे से नाଳରେ डेई पड़िब। ठीक सही परी किछि लोक अछंती से निज प्रकृति छाड़ी पारंती नाही। ध्यान रखंतु एबे बाजार रे मध्य संपर्क बिक्री हुए जोठारे मूल्य अधिक थाए आमे सेठारे आम निजर लोकंकु देखि थाउ। क्षतटी बहुत गभीर थिला किंतु देखा जाउ नथिला। मो हृदय बहुत कष्ट पाउथिला किंतु केही बुझी नथिले। पर समस्ते कहिले जे तुमे मते कहि पारि थांत किंतु जेतेबेले मु किछि कहिबाकू चेष्टा कली केही सुनले नाही। यह ही हेउछि निराट सत्य कथा। समस्ते कहती कि कौन होइतला न होइतला हमको कहे बोली किंतु जेतेबेले जे जिनिसटा कहा जाए ना अभियोग करा जाए ना कि सुनती नाही। यह ही हेउछि निराट सत्य कथा। आत्मसम्मानवान हुंतु किंतु अहंकार नुहे। समस्त को सम्मान दियंतु किंतु निजको अपमानित करिया पाई नुहे।
ହୃଦୟ ଖୋଲିକି ନିହାତି ଭାବରେ ହସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାହାର ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। କାହାକୁ ଝୁଣ୍ଟିକି ପକାଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ବ୍ୟବସାୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଚରଣକୁ, ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରେ, ତେବେ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିଏ ଦେବାଳିଆ ଏବଂ କିଏ ଗରିବ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବନ୍ଧୁ କରନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟବସାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପଡ଼ୋଶୀ ଭୋକିଲା ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ କେଉଁ ଜାତିର କ'ଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଏତେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ପେନସିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇରେଜର ସରିଯିବ। ଏତେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅପରିଚିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିଜର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ଆମର ନିଜର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରତିଛବି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ତୁମକୁ ମନେ ରଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖାଯାଏ ନା, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଯେ ଫାଟ ଦେଇ ଚାହିଁ ଦୁଆର ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ କେହି ପଚାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସତ କଥା, ଆପଣ କବାଟ ଖୋଲିକି ଅନେଇବେ, କିନ୍ତୁ କେହି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ବିଷାକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକର ଛଳନା କରି ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କରେ। ଏହିଭଳିଆ ଲୋକ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷାକ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ତୁମେ ମୋ ହାତ ଧରିଛ, ମୋତେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ପୁରୁଷ ସମାନ ନୁହନ୍ତି କି ସବୁ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। କିଛି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଦୁନିଆ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପତି ଦୁନିଆଙ୍କ ଯାକର ଟେନସନ୍ ନେଇକି ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପତ୍ନୀର ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ମହିଳା ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ମହିଳା ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି କି ଆପଣ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସକୁ ସୁଧାରି ଦେବେ ବୋଲି। କେବଳ ପ୍ରେମ କରିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ କରିବା, ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତୁଲାଇବା ବି ଆସିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇକି ସମ୍ପର୍କ ତିଷ୍ଠିକି ରହିଥାଏ। ସେ ଜଣେ ପୁରୁଷର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି, ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ବି ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ କି ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନର ବୋଧେ କେବେ ନା କେବେ ବଦଳିଯିବେ। ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କେବେ ବି ବଦଳି ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଲାଗିଥାଏ କି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନର ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସିଏ ହାର ମାନିକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପତ୍ନୀକୁ ଆମ ହୃଦୟ ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ସ୍ୱଭାବ। କେହି ଏହାକୁ ଦାସତ୍ୱ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକି ମନ ଭରିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୁଆଁରୀ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହିତ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଖୁସିରେ ଥିଲାଭଳି ନଜର ଆସିବେ ଏବଂ ବିବାହଘର ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଆଁରୀ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ବା ଖୁସିରେ ଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।